लोक जर प्रत्येकाक विचारता जाल्यार कमिशनां म्हणटा. गेल्या फावटी एक्स MLA सांगलेलें की कमिशनां जी आज डिचोले चल्ला ती भरमसाट चल्ल्या. भरमसाट ओपनली जो कॉन्ट्रॅक्ट पंचायतीत लेवलाक तुम्ही वयशात प्रत्येक पंचायतीक दादागिरी येवन सांगला आपूण सांगता त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें. सगळी शेतां भातां नश्ट जाता. ह्या हेतून आमी लोक कामाक लागलेले. आतां कितें केलें तेणी कामगारांक वेदांत आनी सेजा आपूण सेजा वेदांता घेतला म्हणून सेजा आपूण वळखना म्हणून कामाक काडले तेणी. आतां 800 कितें कामगार काम करता थंय खंय बिचोले वेदांता. तितून ते 150 कामगार हे आहा ते बिचोलेचे जावं मुळगांव मया हे इतले कामगार परमनंट 150 कामगार आहा आनी बाकीचे जे 500 कामगार आहा न्हू ते भायले. दिवचल आणि सत्तरीकारांक सतावपी जायते प्रश्न आसात. हे सगळे विधानसभेत मांडटलो. आमदार विजय सरदेसायन दिवचले सांगले. नियोजन नाशिल्लो मिना खण वेवसाय, लोकांचे चिंतूंक नाशिल्ले प्रश्न, भ्रष्टाचारांत वाडिल्ली दादागिरी, लोकांची सतावणूक, जमिनीचे विशय अशे साबार प्रश्न दिवचलच्या जनता दरबारान विजय सरदेसायन मुखार मांडले. रिस्टार्ट ऑफ मायनिंग जे आहा हे मायनिंग करतना खूब गोष्टी प्रॉमिस केल्ल्यो पूण तश्यो जर जायना अशें दिसता. पयलें म्हणल्यार सगळे भायले लोक भितर सरतात. स्थानीक मनशाक पोट ताजें सेक्युअर करपा खातीर मायनिंग परती सुरवात करतले म्हणून सांगिल्लें तें अजून मेरेन जायना. इवॅक्यूय प्रॉपर्टीचो इशू इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो इशू तस्सो आहा. थंय आतां मुखेलमंत्री म्हणटा की 2014 मागीर बांदलें तें आपूण मोडटलो म्हणून. इवॅक्यू प्रॉपर्टी म्हणटा ती राखून दवरलेली स्थानीक मनशाक जमनी मेळच्यो म्हणून. मोडून लँड बँक करून प्रॉपर्टी बँक करपाक न्ही. आज सरकार उलयता त्या भशेन अशें दिसता की स्थानीक मनशाक दुखलून ताका धांवडावन ते आपल्या खातीर एक लँड बँक तयार करूंक सोदतात. पळय आमी मरे एसेंब्लीन इशू रेज करता आनी एसेंब्लीन इशू रेज करून जर जस्टीस मेळना सगळ्या लोकांक हाडून आमी येवप थंय आनी बंद करता. जिची लँड आसली तिच्या पेपरान वर्डिक्ट आहा. No, what is the issue? Government has given one land to that school. No, Yes. Then who went to the court? That party land. That was acquired. Yes. And that land is Alwara land. so it is ruled in favor of that person. Yes. दिवचले आनी सत्तरी खातीर आमी जो जनता दरबार केला ह्या जनता दरबारान आमकां अशें दिसता की हो भाग गोंयचो is about rich land, poor people. ते आतां आमकां कोणे तरी हांगा सांगलें की हो गांव इज अबाउट रीच लँड एंड पुअर पीपल. सो लोकांच्यो खूब समस्या आहा. लोकांच्यो समस्या मेनली आतां चड फुडें पावल्या कित्याक मायनींग सुरवात जाता म्हणून एनावन्स केल्लें आहा. मायनींग सुरवात जाता म्हणून प्लॅन केला पूण मायनींग सुरवात जातना अनप्लॅन्ड भशेन तांणी सुरवात करपाची सगळी मोहीम सुरवात केल्या. हातून प्लॅन कसलोच ना. हातून स्थानीक मनशाचो इंट्रस्ट ताका तो हांगाचो लोकल म्हणून ताका नोकऱ्यो मेळटल्यो ताजो फायदो जातलो हाजेर कांयच विचार करूंक ना. सो लोकांक हांगा भंय आहा. लोकांक भंय आहा आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना. श्रीपाद भाऊ सांगता की पळोवया म्हणून. सो लोकांक आतां ते पळोवया आनी भिवपाची गरज ना हाजेर वाज आयला आनी लोक आपल्यो समस्या आपले कितें कागाळी आहा त्यो सांगपाक हांगा आयले. आनी दिसता म्हणटा तें दिवचलेन तरी करप्शन खूब वाडलां, दादागिरी वाडल्या, लोकांचो हॅरेसमेंट जाता. आनी हे हांवें कितें म्हज्या हांवून सांगना, लोक जे सांगतात ताजेर क्लियर कट दिश्टी पडटा. आनी एक नवी वस्त जी आमी साश्टीकारांक खूब पयलीं दिसताली ती आज ह्या तालुक्यान दिसूंक लागल्या म्हणटा ती डेमोग्राफी. की सब डिविजन जमनीचे इतले लूज पद्दतीन करतात आनी इतले सामके लूज सरकार ताका परमिशनां दितात की हो वाठार गोंयकारांचो उरतलो काय ना, फाल्यां गोंयकार हांगा जगतले काय ना हाजेर व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह आहा. आनी म्हाका दिसता हे इश्यूज सगळे म्हाका एसेंब्लीन रेज करचे पडटले. हांव रेज करतलो. हांव सरकारा कडेन मागता की ह्यो कागाळी हे सर्वसामान्य गोंयकारांच्यो कागाळी आनी ताका कोणे तरी आवाज उठोवंक जाय आनी हो उठोवपाक हांव हांगा आयिल्लो.
हे नेमके तेच प्रकरण त्यांच्याकडे रिपोर्ट ना त्यांनी कडेन आसा पळोवन येयलो पण ते म्हणटा आमकां पयशे सरकारान दिल्या आमी तुमकां भांडवल दिवंक शकना. म्हाजें हें म्हणणें ह्या 30 वर गोंयांतसून इतको बोर्ड एक्सपोर्ट करून तुमी तेची फिजिबिलिटी तपासून पळयना सगळ्यांनी पळोवपाची ती पळोवपाची ती आजुनूय पळोवंक ना. 50 वर्सां पूर्ण जाली आनी आतां परत 50 वर्सां सुरू जातले. त्यामुळे कितें परिस्थिती येतली कोण सांगना. म्हणजे एकूण वॉटर बॉडीचे जर विचार केला जाय जाल्यार मांडवीच्या भितर जवळ 22 मिनी आसा 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर. 1 किलोमिटर सांगता कित्याक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान ग्रावंड वॉटर रेग्युलेशन जो केला त्या हितून तेंच्यांनी बरयल्लें आसा की आमची टोपोग्राफी जी आसा 19 डिग्री ग्रेडियंट आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी.